सब मोबाइल मोबाइल घूरी बुलूची सब व्हाट्सएप रे ना जाउची सब से मेसेज टी जाई किना देखुचंती किए बा क्लिक भी कर दोथिबे तार परिणाम कौन होतबो से लोक ही जानिथिबो जे क्लिक करथिबो से ही जानिथिबो तो एते सहज रे एते हल्का रे मध्ये आपण कथाटी को नियंतु नाही आउ से क्लिक करंतु नाही से जो लिंक टी दिया होची से लिंक ऊपर कई क्लिक मध्ये करंतु नाही मोर अनुरोध कारण एमती साइबर ठकई मानकर कोनोसी कारनामा मध्ये हेई थाई पारे अलगा लोकन को मध्ये आपण एमती शिक्षा दियंतु कि जोटा मिछ कथा मिछटा को केबे भी कहबा पय आपण डरंतु नाही जे भी होंतु ना काहे कि मिछटा को मिछ ही प्रमाणित करंतु समस्त जय जगन्नाथ दर्शक बंधु मु सोमनाथ बिंधाणी आज आपण को गोटे भलो इन्फॉर्मेशन दवा पय चाहूची जोटा कि समस्त निहाती जानिबा दरकार आउ किछि शिखिबा मध्ये दरकार तो आजिकार वीडियो मु आपण मानु कहबी जो लिंक टी वर्तमान व्हाट्सएप रे घुरी बुलुची ए मोबाइल लो से मोबाइल को से मोबाइल लो आउ गोटे मोबाइल को एमती घुरी बुलुची तो सेमती किछि लिंक जो शेयर करा होची से लिंक टी विषय रे मु आपण मानु कहबी जो थे कि स्वतंत्र लिखा जाए कि मोहन माझी सर 3 मास कि मोबाइल रिचार्ज फ्री रे दौरान तो ये जिनसटी भाविले टिके आपण माने एटा केते दूर सत केते दूर मिछ टिके भाभी चिंती कि आपण माने निश्चित ये वीडियो रो कमेंट मते जणेबे मते तो भाई केमती केमती लागुची काना कोड ना कोडी गोटे मो मन को पाप छुची कारण जदि मोहन माझी सर एटा डिक्लेयर करथांते तो कोनोसी सोशल मीडिया एप्स रे जेमती कि फेसबुक रे हो यूट्यूब रे हो बा न्यूज चैनल मानक रे हो आम मान को जणाई पारि थांते जोटा कि वर्तमान मोहन माझी सर डिक्लेयर करूचंती कि 3 मास पई कि मोबाइल रिचार्ज फ्री बोली तो सही जिनसटी आमे न्यूज मानक जदि देखि थांते तो निश्चित हम माने विश्वास करि थांते जते बेले गोटे सीक्रेटली व्हाट्सएप घुरी बुलुची गोटे लिंक टी तो से लिंक टी को देखि कि हमको भय लागुची भाई कारण समस्त को आमे एते हल्का रे समस्त को हैरान रे पकेबा पई बा हल्का रे नबानी से कथाटी को सीरियसली कथा अछि आज वीडियो रे आपण मानु कहया पई भी किछि सीरियसली कथा तो से सीरियसली कथाटी होउची गोटे व्हाट्सएप को बतन घुरी बुलुची गोटे लिंक तो से लिंक टी कोन आउ कोन पई कि से लिंक टी मोहन माझी सर न्यूज रे कहि पारिलेनी कि 3 मास पई कि समस्त को आपण मानकू फ्री रे मोबाइल रिचार्ज करिया पई कि दिया जाउची गोटे लिंक से लिंक रे क्लिक करंतु आउ 3 मास पई कि मोबाइल रिचार्ज करबा दरकार नाही एमिति भी न्यूज रे कहि पारि थांते तो दर्शक बंधु ए वीडियो में आपण मानो कहया पई चाहिबी किछि आजिका समय रे देखंतु आजिका डेट रे किछि साइबर ठकई माने अछंती बहुत सारा साइबर ठकई अछंती विगत दिन रे आपण माने देखिथिबे कि न्यूज चैनल मानक रे सब धरा पडिचंती जो माने चोर गुणा डकायत माने साइबर ठकई समान सब धरा पडिचंती तांकर सब कला कारनामार पर्दाफाश आपण माने देखिथिबे न्यूज रे तो सेमिति भी हेई थाई पारे तो एते जिनसटा को आमे हल्का रे मध्ये नबा कोनोसी छोटिया कथा नो हल्का रे नबा कथा भी नुह तो दर्शक बंधु आजिकार जो वीडियो अछि वीडियोटी बहुत ही नॉलेजफुल अछि कि से साइबर ठकई मानकर किछि काम मध्ये हेई थाई पारे स्वतंत्र ए कामटी होछि साइबर ठकई मानकर मध्ये आमे कहि परिबा कारण जोटी जदि मोहन सर 3 मास पई कि हमकु रिचार्ज फ्री जदि डिक्लेयर करचंती तो न्यूज रे ऑटोमेटिकली से कहि पार थांते सब लोग जानि थांते देखि थांते तो एडी कोन डायरेक्टली खाली सीक्रेट गोटे लिंक दे देले से लिंक रे क्लिक करंतु 3 मास पई आपनकर मोबाइल रिचार्ज हे जिवो एटा तो केबे विश्वास करि परिबेनी समस्त केही भी तो वर्तमान एना सब मोबाइल घुरी बुलुची सब व्हाट्सएप रे ना जाउची सब से मेसेज टी जाई किना देखुचंती किए बा क्लिक भी कर दोथिबे तार परिणाम कौन होतबो से लोक ही जानिथिबो जे क्लिक करथिबो से ही जानिथिबो तो एते सहज रे एते हल्का रे मध्ये आपण कथाटी को नियंतु नाही आउ से क्लिक करंतु नाही से जो लिंक टी दिया होची से लिंक ऊपर कई क्लिक मध्ये करंतु नाही मोर अनुरोध कारण एमती साइबर ठकई मानकर कोनोसी कारनामा मध्ये हेई थाई पारे तो सबु दर्शक भाई माननको आ मो भाई माननको सब्सक्राइबर भाई माननको मध्ये मोर अनुरोध सेमिति जदि कोनोसी व्हाट्सएप रे लिंक आसुची जो थे कि आपण लिंक रे टच कले 3 मास पई कि रिचार्ज हे जिवो बोली लेखा रहउची आ आपण माननको गोटे लिंक दिया जाउची तो से लिंक ऊपर केबे भी आपण माने केई क्लिक करंतु नाही आ साइबर ठकई माननको हाबडरो आपण वंचित रहंतु आ निजको सब बेले सेव रखंतु तो एया ही मु कहया पई चाहूची कि कोनोसी व्हाट्सएप रे बा किए जदि आपण को शेयर कर देला सेमति किछि लिंक जो थे कि आपण को क्लिक करी कि तापरे भीतर को पसी कि आपण को प्रोसेस किछि आपणकर सटीक सब जिनस ना गाँ ठिकाना बा जेकोसी भी जदि फिलअप करिया पई किछि आसुची तो सेमितिका लिंक को जमा क्लिक ही करंतुनी ताकू डायरेक्टली आपण डिलीट कर दियंतु
କାରଣ ଏଇଟା ସାଇବର ଠକେଇ ମାନଙ୍କର କୌଣସି ଚାଲ ବି ହେଇଥାଇ ପାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା। କାରଣ ଯଦି ମୋହନ ମାଝୀ ସାର୍ ଯଦି ଏମିତି ଡିକ୍ଲେୟାର କରୁଥିଲେ ତ ନିହାତି ମୋହନ ମାଝୀ ସାର୍ ମଧ୍ୟ କହିପାରିଥାନ୍ତେ ନ୍ୟୁଜରେ। ତ ଏଟା ସିକ୍ରେଟଲି ଚାଲିଛି, ଏସବୁ କଣ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏମିତିକା ଭିଡିଓକୁ ବା ଏମିତିଆ ଲିଙ୍କକୁ ବନେଇକି ସାଇବର କରୁଛନ୍ତି ତ ସେଇମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଅଛନ୍ତି କୌଣସି ସାଇବର ସପୋର୍ଟ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେଇ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଲୋକ ଗୋଟେ କେତେ କଷ୍ଟରେ ରୋଜଗାର କରିକି 2 ପଇସା ରଖିଥିବ, ଆପଣ ମାନେ ତାକୁ ମାନେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ ଧୂଳିସାତ କରିଦଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯଦି ଥରେ କିଏ ଜାଣିଦେବେ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଅବସ୍ଥାଟା କଣ ହବ ଜାଣିବେ ସେତେବେଳେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସବୁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ସେମିତି କିଛି ଲିଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ସାଇବର ଠକାମିରୁ ବଞ୍ଚିତ ରୁହନ୍ତୁ। ଅରିଯିବା ଧନକୁ ପାଣିରେ କେବେ ଯିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜର ଝାଳ ବୁହା ଧନକୁ କେବେ ବି କାହାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏତେ ସହଜରେ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବା ସେମିତି କିଛି ଲିଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୋର କହିବା କଥା, ମୁଁ ମୋର କହିବା କଥା ପ୍ଲସ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର କହିବା କଥା କି ସେମିତି କିଛି ସାଇବର ହାବଡ଼ରେ ପଡନ୍ତୁ ନାହିଁ କେହି। ଆଉ ସେମିତି କିଛି କାମ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯୋଉଥିରେ କି ନିଜର ବହୁତ କ୍ଷତି ହେଇଯିବ, ଭାବିଲା ବେଳକୁ କିଛି ନଥିବ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜିର ଯୋଉ ଭିଡିଓଟି ମୋର ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇ ସାଇବର ଠକେଇ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଚାଲିଛି ଚକ୍ରାନ୍ତ, ଲିଙ୍କ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ଆଉ ସେ ଲିଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରି ସାରିଥିବେ। ତାଙ୍କର କଣ ଲାଭ ବା ଲୋକସାନି କଣ ହେଇଥିବ ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିଥିବେ। ଆଉ ଜାଣିଲା ପରେ ସେ କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିବେ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଆମେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଉ ମୋ ଭାଇ ମାନେ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ମୋର ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଭାଇ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ, ସେମିତି ଯଦି କୌଣସି ଲିଙ୍କ ଆସୁଛି ସେ ଲିଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣ ମାନେ କେହି ବି କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ରିଚାର୍ଜ କରିବା ବାହାନାରେ ଆଳାରେ ଯୋଉ ଆସୁଛି ସେ ଲିଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ କେବେ ବି ଟଚ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ନିଜେ ସେଫ୍ ରୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ସେଫ୍ ରଖନ୍ତୁ। ଅଲଗା ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏମିତି ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ କି ଯୋଉଟା ମିଛ କଥା, ମିଛଟାକୁ କେବେ ବି କହିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଡରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ମିଛଟାକୁ ମିଛ ହିଁ ପ୍ରମାଣିତ କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ। ଆଉ ସତଟାକୁ ସବୁବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣନ୍ତୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ କଥାରେ ଅଛି ସତ୍ୟର ହବ ଜୟ, ସତ୍ୟର ହବ ସବୁବେଳେ ଜୟ, ଆଉ ଅସତ୍ୟର ସବୁବେଳେ ବିନାଶ ହିଁ ହେଇଥାଏ। ସତ୍ୟର ହବ ଜୟ, ଅସତ୍ୟର ହବ କ୍ଷୟ। ତ ଏମିତି ଅଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜିର ଭିଡିଓ। ଆଶା କରୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୋ କଥାଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ମତେ ଜଣେଇବେ। ଆଉ ସାଇବର ମାନଙ୍କୁ ରୋକିବା ପାଇଁ କେବଳ ଏ ଭିଡିଓଟିକୁ ମୁଁ କରିଥିଲି। ଯଦି ସାଇବର ଯିଏ ବି ଅଛନ୍ତି ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭିଡିଓଟିକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ସେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ସାଧାରଣ ଜନତା ଯଦି ଥରେ ରୋଡକୁ ଓହ୍ଲେଇବେ ବା ତାଙ୍କର ସ୍ୱର ଉଠେଇବେ କଣ ଯେ ସେ କରିପାରନ୍ତି ସେମାନେ ଠିକ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ମୁଁ ସେ ଯୋଉ ସାଇବର ଯୋଉମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ସାଇବର ଠକେଇ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଉଚିତ ଶାସ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦେବା ଦରକାର। ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ଧରା ପଡନ୍ତୁ। ଆଉ ସେ ଚୋର ମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ କଠୋରରୁ କଠୋର ଧରା ପଡିକି କଠୋରରୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଦେବା ଦରକାର। ସେକେଣ୍ଡ ଥର ଏମିତି କିଛି କରିବା ପୂର୍ବରୁ 10 ଥର କଣ 50 ଥର କଣ 100 ଥର 1000 ଥର ଭାବିବା ଦରକାର। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି କୋଉ ବହୁତ କିଛି କହିଦେଲି। ଆଶା କରୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଆଜିର ଭିଡିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଥା ନେଇକି ମୁଁ ଆସିଥାଏ। ତ ପୁଣି ଦେଖା ହବା କିଛି ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର।